Om Swastiastu. Hello everyone. Today I will presenting the material about protein and amino acid metabolism. Before we begin, let me introduce myself. My name is Niputri Ismayani with SIN 24130311006. Okay, let's move on to the next material. The first material is case. A 35 years old patient experienced loss of muscle mass, chronic fatigue, elevated blood urea level, high protein diet. Examination results show increased protein degradation, disturbance in hydrogen balance, increased activity of certain enzyme in amino acid metabolism. The doctor suspect a disorder in protein and amino acid metabolism, particularly in the process of protein gradation and nitrogen excretion. Jadi di sini ada kasus tentang seorang pasien berusia 35 tahun mengalami penurunan massa otot, kelelahan kronis, kadar urea darah meningkat, pola makan tinggi protein. Hasil pemeriksaan menunjukkan peningkatan degradasi protein, gangguan keseimbangan nitrogen, serta aktivitas enzim tertentu dalam metabolisme asam amino meningkat. Jadi dokter menduga terjadi gangguan pada metabolisme protein dan asam amino, terutama pada proses degradasi protein dan ekskresi nitrogen. Oke, di sini ada pertanyaan studi kasusnya. Oke, the next slide. The next slide, the question number 1. Explain the meaning of protein metabolism and its role in the human body. The answer, protein metabolism is the entire chemical process that occurs in the body involving the formation and breakdown of proteins. This process includes protein synthesis to build tissues as well as protein degradation into amino acids, which can then be reused or converted into energy. Protein metabolism plays an important role in growth, tissue repair, the formation of enzyme and hormones, and maintaining nitrogen balance in the body. Jadi pada soal yang pertama ada tentang konsep metabolisme protein. Jadi soalnya jelaskan pengertian metabolisme protein dan perannya dalam tubuh manusia. Jawabannya, metabolisme protein adalah seluruh proses kimia yang terjadi dalam tubuh yang melibatkan pembentukan dan pemecahan protein. Jadi proses ini mencakup sintesis protein untuk membangun jaringan serta degradasi protein menjadi asam amino yang kemudian dapat digunakan kembali atau diubah menjadi energi. Metabolisme protein berperan penting dalam pertumbuhan, perbaikan jaringan, pembentukan enzim dan hormon, serta menjaga keseimbangan nitrogen dalam tubuh. Okay, the next slide. Okay, the next slide, the question number 2. Explain the stage of protein biosynthesis, including transcription and translation, as well as the location as its process in the cell. The answer, protein biosynthesis consists of two main stages, namely transcription and translation. Transcription is the process of forming messenger RNA or mRNA from DNA that occur in the cell nucleus. At this stage, the genetic information stored in the DNA is copied into mRNA. After that, the mRNA exits the nucleus and moves to the ribosome in the cytoplasm. Translation is the process of decoding the genetic code in mRNA into a chain of amino acids that form proteins. And this process takes place in the ribosome with the help of tRNA and rRNA. Jadi pada slide ini ada soal nomor 2 tentang biosintesis protein. Jadi soalnya jelaskan tahapan biosintesis protein meliputi transkripsi dan translasi serta lokasi masing-masing proses dalam sel. Jadi jawabannya, biosintesis protein terdiri dari dua tahap utama yaitu transkripsi dan translasi. Yang dimana transkripsi adalah proses pembentukan RNA duta atau mRNA dari DNA yang
terjadi di dalam inti sel atau nukleolus. Pada tahap ini, informasi genetik yang tersimpan dalam DNA disaring menjadi mRNA atau messenger RNA. Setelah itu, mRNA keluar dari inti sel menuju ribosom di sitoplasma. Translasi adalah proses penerjemahan kode genetik pada mRNA menjadi rantai asam amino yang membentuk protein, dan proses ini berlangsung di ribosom dengan bantuan tRNA dan rRNA. Okay, the next slide. The next slide is question number 3. Why is the process of protein biosynthesis very important in the growth and repair of tissue? The answer: the process of protein biosynthesis is very important because proteins are the main component in the formation and repair of body tissues. Without protein synthesis, the body cannot replace damaged or dead cells. So tissue growth and regeneration will be disrupted. In addition, protein also function as enzymes and hormones that regulate various biochemical reaction in the body. Oke, di sini ada soal yang nomor 3 tentang sintesis protein. Mengapa proses biosintesis protein sangat penting dalam pertumbuhan dan perbaikan jaringan? Jadi jawabannya, proses biosintesis protein sangat penting karena protein merupakan komponen utama dalam pembentukan dan perbaikan jaringan tubuh. Jadi tanpa sintesis protein, tubuh tidak dapat mengganti sel yang rusak atau mati, sehingga pertumbuhan dan regenerasi jaringan akan terganggu. Selain itu, protein juga berfungsi sebagai enzim dan hormon yang mengatur berbagai reaksi biokimia di dalam tubuh. Okay, the next slide. The question number 4. Explain the mechanism of protein degradation in the body, including the role of proteasome and lysosome. The answer: protein degradation is the process of breaking down protein into amino acid. This process can occur through two main mechanisms, namely through the proteasome and lysosome. The proteasome plays a role in destroying proteins that are already damaged or unnecessary in a controlled manner within the cytoplasm. Meanwhile, lysosome degrades proteins that come from outside the cell or damaged cell parts through hydrolytic enzyme. The amino acid resulting from the degradation can then be reused or converted into energy. Jadi pada soal nomor 4 tentang degradasi protein, jelaskan mekanisme degradasi protein dalam tubuh termasuk peran proteasome dan lisosom. Jadi jawabannya, degradasi protein adalah proses pemecahan protein menjadi asam amino. Proses ini dapat terjadi melalui dua mekanisme utama, yaitu melalui proteasome dan lisosom. Proteasome berperan dalam menghancurkan protein yang sudah rusak atau tidak diperlukan dengan cara yang terkontrol di dalam sitoplasma. Sementara itu, lisosom mencerna protein yang berasal dari luar sel atau bagian sel yang rusak melalui enzim hidrolitik. Asam amino hasil degradasi ini kemudian dapat digunakan kembali atau diubah menjadi energi. Okay, the next material. The question number 5. Explain how amino acid can be utilized in the body, including the process of transamination and deamination. The answer: amino acid product from protein degradation can be utilized by the body through various processes. One of which is transamination. Transamination in the process of transferring an amino group from one amino acid to another compound to form a new amino acid. Meanwhile, deamination is the process of releasing an amino group from an amino acid, producing ammonia. The ammonia format is toxic and must be immediately converted into urea. Jadi soal nomor 5 tentang metabolisme asam amino. Jadi jelaskan bagaimana asam amino dapat dimanfaatkan dalam tubuh termasuk proses transaminasi dan deaminasi.
Jadi jawabannya, asam amino yang dihasilkan dari degradasi protein dapat dimanfaatkan tubuh melalui berbagai proses. Salah satunya adalah transaminasi dan deaminasi. Transaminasi adalah proses pemindahan gugus amino dari satu asam amino ke senyawa lain untuk membentuk asam amino baru. Sedangkan deaminasi adalah proses pelepasan gugus amino dari asam amino yang menghasilkan amonia. Jadi amonia yang terbentuk bersifat toksik sehingga harus segera diubah menjadi urea. Okay, the next slide. The question number 6. Explain the function of the urea cycle in protein metabolism and why this process is important. The answer, the urea cycle is the protein that occurs in the liver to convert toxic ammonia into harmless urea. Urea is then excreted through the kidneys along with urine. The process is very important because it prevents the accumulation of ammonia in the body, which can damage the nervous system and other organs. Jadi pada soal nomor 6 tentang siklus urea, jelaskan fungsi siklus urea dalam metabolisme protein dan mengapa proses ini penting. Jawabannya, siklus urea adalah proses yang terjadi di hati untuk mengubah amonia yang beracun menjadi urea yang tidak berbahaya. Jadi urea kemudian dikeluarkan melalui ginjal bersama urin. Proses ini sangat penting karena mencegah penumpukan amonia dalam tubuh yang dapat merusak sistem saraf dan organ lainnya. Okay, the next slide. The question number 7. Why does an increase in blood urea levels occur in the case? Relate it to amino acid metabolism. The answer, in this case, the increase in blood urea levels occurs due to the high degradation of protein in the body. When proteins are broken down into amino acids, the amino groups are released and converted into ammonia. This ammonia is then processed through the urea cycle into urea. Because protein degradation increases, urea production also increases, resulting in high blood urea levels. Jadi pada soal nomor 7 ini tentang kadar urea yang tinggi, ada analisis kasus. Mengapa pada kasus ini terjadi peningkatan kadar urea dalam darah hubungkan dengan metabolisme asam amino? Jadi pada kasus ini peningkatan kadar urea dalam darah terjadi karena tingginya degradasi protein dalam tubuh. Ketika protein dipecah menjadi asam amino, gugus amino akan dilepaskan dan diubah menjadi amonia. Amonia tersebut kemudian diproses melalui siklus urea menjadi urea. Karena degradasi protein meningkat, maka produksi urea juga meningkat, sehingga kadar urea dalam darah menjadi tinggi. Okay, the next slide. The question number 8. Explain the concept of nitrogen balance and the factor that influence it. The answer, nitrogen balance is a condition in which the amount of nitrogen entering the body equals the amount of nitrogen leaving. Nitrogen enters through protein consumption and exits through urine, sweat, and feces. Nitrogen balance is influenced by protein intake, health condition, physical activity, as well as psychological states such as growth or illness. Nitrogen imbalance can indicate the presence of protein metabolism disorder. Jadi pada soal nomor 8 tentang keseimbangan nitrogen. Jelaskan konsep keseimbangan nitrogen dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi jawabannya, keseimbangan nitrogen adalah kondisi di mana jumlah nitrogen yang masuk ke dalam tubuh sama dengan jumlah nitrogen yang keluar. Nitrogen masuk melalui konsumsi protein dan keluar melalui urin, keringat, dan feses. Keseimbangan nitrogen dipengaruhi oleh asupan protein, kondisi kesehatan, aktivitas fisik, serta keadaan fisiologis seperti penumbuhan atau penyakit. Ketidakseimbangan nitrogen dapat menunjukkan adanya gangguan metabolisme protein. Okay, the next slide. The question number 9. Analyze of the role of hormones in protein metabolism, such as insulin and cortisol.
The answer, protein metabolism is regulated by hormones, primarily insulin and cortisol. Insulin plays a role in increasing protein synthesis and inhibiting protein degradation, thereby aiding tissue formation. Conversely, cortisol stimulates the breakdown of protein into amino acids to be used as an energy source, especially under condition of stress or energy deficiency. Jadi pada soal nomor 9 ini tentang regulasi metabolisme protein. Analisis peran hormon dalam metabolisme protein seperti insulin dan kortisol. Jadi jawabannya, metabolisme protein diatur oleh hormon, terutama insulin dan kortisol. Insulin berperan dalam meningkatkan sintesis protein dan menghambat degradasi protein, sehingga membantu pembentukan jaringan. Sebaliknya, kortisol merangsang pemecahan protein menjadi asam amino untuk digunakan sebagai sumber energi, terutama dalam kondisi stres atau kekurangan energi. Okay, the next slide. The next slide, question number 10. Explain the relationship between protein metabolism, carbohydrate metabolism, and lipid metabolism in providing energy for the body. The answer, protein metabolism is closely related to carbohydrate and lipid metabolism in providing energy. Amino acid can be converted into glucose through gluconeogenesis or enter the Krebs cycle through product energy. In addition, excess amino acid can also be converted into fat and stored in adipose tissue. Thus, these three metabolic pathways are integrated to maintaining energy balance in the body. Jadi pada soal nomor 10 ini tentang integrasi metabolisme. Jelaskan hubungan antara metabolisme protein, metabolisme karbohidrat, dan metabolisme lipida dalam penyediaan energi tubuh. Jadi jawabannya, metabolisme protein berhubungan erat dengan metabolisme karbohidrat dan lipid dalam penyediaan energi. Asam amino dapat diubah menjadi glukosa melalui gluconeogenesis atau masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan energi. Selain itu, kelebihan asam amino juga dapat diubah menjadi lemak dan disimpan dalam jaringan adiposa. Dengan demikian, ketiga jalur metabolisme ini saling terintegrasi untuk menjaga keseimbangan energi dalam tubuh. Okay, thank you guys for the listening. Goodbye and see you.